बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट मोइन अहमद। CNN न्यूज़ के हफ्तावार बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले हेडलाइंस। फरवरी और मार्च में 150 बरतानवी यूनिवर्सिटीज में 18 रोजा हड़ताल का ऐलान। यूनियन नुमाइंदगान का कहना है हफ्तावार उजरतों में 4 से 5% इजाफे की पेशकश काबिल कबूल नहीं है। इंतजामिया का कहना है कि हड़तालों से तलबा के तालीमी साल में खलल पैदा होगा। हुकूमत का आवाम को एहतजाज से रोकने के लिए पुलिस को इख्तियारात देने का फैसला। पब्लिक ऑर्डर बिल में तरमीम की सूरत में इख्तियारात दिए जाएंगे। हुकाम का कहना है सड़कें ब्लॉक करने और सुस्त मार्च से आवाम की जिंदगी में खलल पैदा होता है। हॉल ग्रीन बर्मिंघम में अलबरका एजुकेशन सेंटर की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। उलमाए कराम का कहना है हमारा दीन हमें खिदमत खल्क और हुकूकुल इबाद पूरे करने का दर्स देता है। मोहम्मद फरहान सिद्दीकी का कहना था दीनी तालीम और कुदरती तरीका इलाज के फरोग के लिए यहाँ सेंटर खोला गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ के 34 अरकान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। अवामी तहरीक के सरबराह शेख रशीद अहमद का इस्तीफा भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी। इराकी सियासत में सदर तहरीक के सरबराह मुक्तदीउल सदर की वापसी मुतवक्के। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुक्तदीउल सदर पार्लियामेंट की मौजूदा सूरत हाल को तब्दील करेंगे। बगदाद में खराब मौसम के बाइस तमाम परवाजें मुअत्तल। और सऊदी अरब की जानिब से गैर मुल्की आज़मीन हज के लिए बड़ा ऐलान। आज़मीन हज के लिए हज और उम्रा की जामिया हेल्थ इंश्योरेंस लागत में 63% कमी। गैर मुल्की आज़मीन हज की इंश्योरेंस का दौरानिया 90 दिनों का होगा। जी हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। Help us raise awareness about renal health. Support Global Kidney Foundation and improve the lives of kidney patients. Give hope, give life. We are Global Kidney Foundation. Pak Makkah Meat Limited, UK's best quality meat, approved from HMC. Enjoy safe and healthy halal meat at fair value. The name of trust and reliability in UK and across Europe. Pak Makkah Meat is following all the healthcare SOPs. 162 to 194 Bishop Road, Birmingham, B5 7EJ. Contact 0121 622 1497. Muhammadi Store presents homemade marinated fine quality fish, chicken and lamb meat. All the poultry items are at fair value. Now be at ease and get prepared food from Muhammadi Store. Contact 0121 7723 120. हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि बरतानिया में यूनिवर्सिटी और कॉलेज यूनियन ने ऐलान किया है कि बरतानिया की 150 यूनिवर्सिटीज में 18 रोज की हड़ताल की जाएगी। यूनियन ने मुतालबा किया कि वो अफराद जिनकी तनख्वाह 51,000 पाउंड तक है उनमें 5 से 7% तक इजाफा किया जाए। रिपोर्ट करेंगे वसीम काज़मी। यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज यूनियन ने ऐलान किया है कि फरवरी और मार्च में बरतानिया की 150 यूनिवर्सिटियों में 18 रोज हड़ताल का फैसला किया गया है। उनका कहना है कि इस हफ्ते आजरों के साथ बातचीत के दौरान 4 से 5% के दरमियान तनख्वाह की पेशकश काफी नहीं थी। ताहम UCEA जो यूनिवर्सिटी के आजरों की नुमाइंदगी करती है का कहना है कि 7% इजाफा की पेशकश की गई थी। UCUA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जो ग्रेडी ने कहा कि घड़ी अब एक मुहद्दे तक पहुंचने के लिए टिक टिक कर रही है। ये बयान हुकूमत की जानिब से इंग्लैंड में ट्यूशन फीस को मजीद 2 साल के लिए मुंजमद करने के ऐलान के बाद सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज हमारी यूनियन बड़ी हड़ताल की कार्रवाई के एक बेमिसाल प्रोग्राम की हमायत के लिए इकट्ठी हुई। यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एम्प्लॉयर्स एसोसिएशन UCEA का कहना है कि मेज पर दी गई पेशकश इस बात को तस्लीम करती है कि कम तनख्वाह वाले अमले पर अखराजात का दबाव गैर मुतनासिब तौर पर पड़ता है। UCEA ने कहा कि इसकी पेशकश का मतलब 51,000 पाउंड तक कमाने वाले के लिए कम अज कम 5% से 7% तक का इजाफा होगा। ये हकीकत है कि UCUA गैर मुअय्यना मुद्दत की हड़ताल
ہڑتال کا اعلان نہیں کر رہی ہے۔ یہ بات خوشائند ہے، لیکن ان کے نظرثانی شدہ ہڑتال کے منصوبے اب بھی طلباء پر نقصان دہ اثر ڈال سکتے ہیں۔ یونین نمائندگان نے کہا کہ وہ اگلے ہفتے 70,000 ماہرین تعلیم اور یونیورسٹی کے معاون عملے کی ہڑتال کی درست تاریخوں کی تصدیق کرے گی۔ اپنی صنعتی کارروائی کو تیز کرنے کے لیے یونین نے یہ بھی کہا کہ وہ اراکین کو دوبارہ ووٹ کا موقع دے گی۔ یہ اسے صنعتی تنازعات پر قانون کی تعمیل کرنے کی اجازت دے گا اور اس کے لیے سال کے آخر میں مزید ہڑتالیں کرنے کا راستہ کھل جائے گا۔ طالب علموں کے لیے ہڑتالوں کا مطلب ان کے کورسز میں مزید خلل پڑنا ہے، جبکہ بہت سے لوگوں کی پڑھائی وبائی امراض کے دوران ریموٹ لرننگ کے ذریعے پہلے ہی متاثر ہو چکی ہے۔ یونیورسٹی کے عملے نے اس سے قبل نومبر میں 3 دن کی ہڑتالیں کی تھیں۔ اس تنازع میں کام کے زیادہ بوجھ سے نمٹنے کے لیے کارروائی کے مطالبات شامل تھے، جس کی وجہ سے انہیں گھنٹوں بغیر معاوضہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ تعلیمی عملے اور دیگر پیشہ ورانہ کرداروں میں شامل افراد بشمول منتظمین، لائبریرین اور تکنیکی ماہرین بھی ہڑتالوں میں حصہ لیا ہے، جس کی وجہ سے انہیں گھنٹوں بغیر معاوضہ کام کرنا پڑ رہا تھا۔ تعلیمی عملے اور دیگر پیشہ ورانہ کرداروں میں شامل افراد بشمول منتظمین، لائبریرین اور تکنیکی ماہرین نے بھی ہڑتالوں میں حصہ لیا ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے پولیس کو ایسے اختراع دینے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے جس کے بعد وہ عوامی زندگی میں خلل ڈالے بغیر کسی بھی احتجاج کو روک سکتے ہیں۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ایسے عناصر پر قابو پانے میں مدد ملے گی جو محدود ہونے کے باوجود سڑکیں بلاک کر کے عوامی نقل و حمل میں رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔ رپورٹ کریں گے فرحت کاظمی۔ حکومت پولیس کو ایسے اختیارات دینے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے جس سے وہ عوامی زندگی میں شدید خلل کا سبب بننے سے پہلے ہی احتجاج کو روک سکے گی۔ پیر کو پبلک آرڈر بل میں ترمیم کی صورت میں یہ منصوبہ متعارف کروایا گیا۔ انگلینڈ اور ویلز کا احاطہ کرنے والے اس منصوبے کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی منظوری درکار ہوگی۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے سے ایسے عناصر پر قابو پانے میں مدد ملے گی جو کہ محدود ہونے کے باوجود سڑکیں بلاک کر کے یا سست مارچ کر کے لوگوں کی زندگی میں خلل ڈالتے ہیں، اور یہ تبدیلیاں پولیس کو واضح کریں گی کہ وہ کب مداخلت کر سکتے ہیں۔ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والے گروپ لبرٹی نے منصوبے کو احتجاج کے حق پر حملہ کے مترادف قرار دیا ہے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے تحت پولیس کو احتجاج کو بند کروانے کے لیے کسی بھی قسم کے انتشار کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ پولیس ایک ہی گروپ کے مظاہرین کو الگ الگ واقعات کے طور پر دیکھنے کی بجائے ایک سلسلے کے طور پر دیکھ سکتی ہے۔ وزیر اعظم رشی سناک نے کہا کہ احتجاج کا حق ہماری جمہوریت کا بنیادی اصول ہے، لیکن یہ قطعی نہیں، کیونکہ چند افراد کے حقوق اور سخت محنت کرنے والے اکثریت کے حقوق کے درمیان توازن قائم ہونا چاہیے۔ چھوٹی سی اقلیت ایک طرف سے احتجاج کر کے عام لوگوں کی زندگی کو متاثر کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم اسے ختم کرنے جا رہے ہیں۔ نیشنل پولیس چیف کونسل کے پبلک آرڈر اور پبلک سیفٹی کے سربراہ چیف کانسٹیبل بی جے ہیرنگٹن نے کہا کہ اس منصوبے سے پولیس افسران اعتماد کے ساتھ بروقت ایکشن لے سکیں گے اور ضرورت پڑنے پر گرفتاری بھی کر سکیں گے۔ میٹروپولیٹن پولیس کمشنر سر مارک رولی نے بھی منصوبے کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پولیس کو احتجاج کرنے والوں اور دیگر کے حقوق کے حوالے سے وضاحت ملے گی، جبکہ انسانی حقوق کے گروپ لبرٹی کے ڈائریکٹر مارتھی سپیرر نے کہا کہ منصوبہ عام افراد کی آواز کو دبانے کی کوشش ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو یہ اجازت دینا کہ کسی قسم کی گڑبڑ سے قبل ہی احتجاج کو ختم کرانا اس سے خطرناک مثال قائم ہوگی۔ لیبر شیڈو منسٹر پولیسنگ سارا جونز نے کہا کہ پولیس کے پاس خطرناک اور انتشار پھیلانے والے مظاہرین سے نمٹنے کا اختیار ہے اور لیبر پارٹی ان اختیارات کے استعمال کی حمایت کرتی ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ چیریٹی ادارے رننگ میں ٹرسٹ کی جانب سے برطانیہ کے اسکولوں میں 1000 پولیس افسران کی تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ سال 2018 سے 2020 کے درمیان پولیس کے سٹاپ اینڈ سرچ آپریشن کے تحت 650 بچوں کو مداخلت یا تکلیف دہ تلاشی کے مراحل سے گزرنا پڑا ہے، جبکہ بچوں کے اسکول میں پولیس کی موجودگی کو معمول پر لانے پر بھی ٹرسٹ کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ رپورٹ کریں گی حدیقہ شاہین۔ تقریباً 1000 پولیس افسر برطانیہ کے اسکولوں میں کام کر رہے ہیں۔ ایک چیریٹی ادارے نے اس صورتحال کو تشویشناک قرار دیا۔ رنی میڈ ٹرسٹ کی جانب سے بتایا گیا کہ تقریباً 979 پولیس افسر اسکولوں کی ڈیوٹی پر ہیں۔ صفر اسکول آفیسرز میں سے نصف لندن میں مقیم ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ پولیس افسران کے ان علاقوں کے اسکولوں میں ہونے کا زیادہ امکان ہے جہاں طلبہ کی زیادہ تعداد اسکول میں مفت کھانے کی اہل ہے۔ رنی میڈ ٹرسٹ نے کہا کہ ایسے علاقوں میں سیاہ فام اور نسلی اقلیتی طلبہ کی زیادہ تعداد کا بھی امکان ہے۔ نسلی مساوات کے تھنک ٹینک نے کہا کہ اسکولوں میں پولیس رکھنا بہت سے سیاہ فام اور نسلی اقلیتی نوجوانوں کے لیے سود مند ہے۔ یہ بات اسکاٹ لینڈ یارڈ سے بچوں کے کمشنر کے حاصل کردہ اعداد و شمار کے بعد سامنے آئی، جس میں یہ بتایا گیا کہ 2018 اور 20 کے درمیان پولیس کے ذریعے سٹاپ اینڈ سرچ کے اختیارات کے تحت 650 بچوں کو مداخلت اور تکلیف دہ تلاشی سے گزرنا پڑا۔ ان بچوں میں سے 58% کو افسران نے سیاہ فام بتایا، جن میں سے 95% سے زیادہ لڑکے تھے۔ ٹرسٹ کی
ریسرچ سربراہ ڈاکٹر شبنہ بیگم نے کہا کہ یہ گہری تشویش کی بات ہے کہ ہمارے بچوں کے اسکولوں میں پولیس کی موجودگی کو کس قدر معمول پر لایا گیا، جس میں انتہائی نسلی اور نقصان دہ واقعات پر کوئی سوال نہیں اٹھتا۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت سے زیادہ طاقت کا اثر اسکول کی ترتیب میں پڑ سکتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اسکول کی لاپرواہی ناقابل معافی ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جب اسکولوں اور پولیسنگ کو اس طرح غیر ذمہ دار طریقوں سے ضم ہونے کی اجازت دی جاتی ہے تو یہ متوقع نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر شبنہ بیگم نے کہا کہ مجرمانہ کارروائی تکلیف آمیز ہے اور منفی نتائج بچوں اور نوجوانوں کو ان تعلیمی مواقع سے دور کرنے کے عمل کا باعث بنتے ہیں جن کے وہ مستحق ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکومت اسکولوں میں پولیس افسروں کی اس تعداد میں موجودگی کا جواز پیش نہیں کر سکی۔ رنی میٹ ٹرسٹ حکومت سے مطالبہ کر رہی ہے کہ وہ پولیس کی جانب سے بچوں کی تلاشی کے اختیارات ختم کرے اور پولیس افسروں کو اسکولوں سے ہٹایا جانا چاہیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پر دسمبر میں یورینیم کے ذرات ملنے کے بعد 60 سالہ شخص کو ٹیرر آفینس کے شبہ میں پولیس کی جانب سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر دسمبر میں یورینیم کے ذرات ملنے کے بعد 60 سال سے زائد عمر کے ایک شخص کو ٹیرر آفینس کے شعبہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ ہفتے کو کاؤنٹر ٹیررزم آفیسرز کی جانب سے چشائر میں ایک پتے کی تلاشی کے بعد یہ گرفتاری عمل میں آئی۔ اس شخص کو ٹیررزم ایکٹ 2006 کی سیکشن 9 کے تحت گرفتار کیا گیا، جس میں تابکار آلات اور مواد بنانے اور رکھنے کا احاطہ کیا گیا ہے۔ بعد میں اسے اپریل تک ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ میٹروپولیٹن پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم کمانڈ کے سربراہ کمانڈر رچرڈ اسمتھ نے کہا کہ ہم فی الحال جو کچھ جانتے ہیں اس کی بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس واقعے کا اب بھی عوام کے لیے براہ راست کسی خطرے سے کوئی تعلق نہیں لگتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آفیسرز اس معاملے کی انویسٹیگیشن اس یقین کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا ہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہاں سے ایسا کوئی مواد نہیں ملا جو عوام کے لیے خطرے کا باعث ہو۔ بارڈر فورس آفیسرز نے 29 دسمبر کو معمول کی اسکریننگ کے دوران اسکریپ میٹل کی کھیپ کے ساتھ تابکار مواد دریافت کیا تھا۔ جی آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ برمنگھم ہال گرین میں دکھی انسانیت خدمت، دینی اقدار اور مذہبی تعلیم کے فروغ کے لیے البرکہ ایجوکیشن سینٹر اور مسجد کا اضافہ کر دیا گیا ہے، جس میں برمنگھم بھر سے مذہبی، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کر کے ایجوکیشن سینٹر کا فیتہ کاٹا، جبکہ پیر نیاز الحسن قادری نے پہلی نماز بعد جماعت ادا کر کے سینٹر کا باقاعدہ آغاز کیا۔ رپورٹ کریں گے محمد عزیر۔ البرکہ ایجوکیشن سینٹر کی افتتاحی تقریب ہال گرین برمنگھم میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت عامہ اور خدمت خلق کے جذبہ سے سرشار البرکہ ٹرسٹ چیریٹی آفس کا افتتاح ممتاز روحانی و مذہبی شخصیت پیر سلطان نیاز الحسن قادری، سجادہ نشین حضرت سلطان باہو نے چیئرمین البرکہ ایجوکیشن سینٹر برمنگھم امام محمد فرحان صدیقی کے ہمراہ کیا۔ اس موقع پر برمنگھم اور گرد و نواح سے سیاسی، سماجی، مذہبی اور کاروباری شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر علماء و مشائخ نے کہا کہ ہمارا دین ہمیں خدمت خلق اور حقوق العباد کا درس دیتا ہے، جس کی روشنی میں البرکہ ایجوکیشن سینٹر کا قیام مقامی کمیونٹی کے لیے انتہائی خوش آئند ہے۔ اس سے طب نبوی کی حقیقی اہمیت بھی اجاگر ہوگی۔ برطانیہ میں بسنے والے افراد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نوجوان نسل کو دین اقدار، حقوق اللہ، حقوق العباد اور صحت مند سرگرمیوں میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے ذہن سازی کریں۔ اس دوران میزبان امام محمد فرحان صدیقی نے اس ایجوکیشن سینٹر، مسجد، دیسی علاج معالجہ کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اس جگہ مسلم آبادی زیادہ ہے اور یہاں مسجد، دینی تعلیم اور ہمارے لوگوں کے مزاج کے مطابق قدرتی طریقہ علاج کی اشد ضرورت تھی، جس کی وجہ سے یہاں سینٹر کھولا گیا۔ اس موقع پر پیر نیاز الحسن قادری، علامہ ظفر اللہ شاہ، امام محمد فرحان، مفتی فضل احمد قادری اور دیگر نے CNN نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی روایات کے مطابق نئی نسل کو دینی اقدار پر چلانے کے لیے اس طرح کے سینٹر قائم کرنے کی مزید ضرورت ہے، تاکہ دور حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے نوجوان تیار ہو سکیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہی تعلیم دی کہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے اور لوگوں سے محبت کرنی ہے، ان کے دکھ درد میں شامل ہونا ہے، ان کی تکلیفوں میں شامل ہونا ہے۔ تو وہی جذبہ تھا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آج تک اپنے خاص فضل و کرم سے وہ کام ہم سے لیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں آخرت کی بات کی وہاں دنیا کو سنوارنے کی بھی بات کی ہے۔ یہاں نوجوانوں کے جسمانی عارضے ہوتے ہیں تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو طب ہے یہ انسان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مفید ہے، اور انسان جب جسمانی طور پر صحت مند ہوگا تو اس کا دماغ بھی پازیٹیو ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہال گرین کے اندر مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں پر ایک میرا خواب بھی تھا اور میرے ایک بزرگوں کی دعائیں، بالخصوص میرے والد گرامی کی ایک دعائیں تھیں کہ ایسا مرکز ہونا چاہیے کہ جہاں انسانی تمام ضرورتیں پوری ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہاں یہ توفیق دی کہ الحمدللہ یہاں علاج معالجے سے لے کر ہماری دینی اور دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں، جسمانی ضرورتیں ہیں، ان کا پورا کرنے کا ایک بہترین مرکز بنایا۔ اسلام مخلوق کی خدمت کو خالق کی خدمت سے تعبیر کرتا ہے، اور البرکہ ویلفیئر ٹرسٹ
शब रोज़ इसी काम के लिए कोशां है और आज इस अजीम सेंटर का इफ्तिताह हुआ। हम इस पर इमाम फरहान सिद्दीकी साहब को मुबारकबाद भी पेश करते हैं। कारी साहब ने ये जो सेंटर बनाया है ये दुखी इंसानियत की इमदाद और सपोर्ट के लिए बनाया है। कारी साहब की इस चैरिटी से इंशाअल्लाह ताला जहाँ जहाँ मोहताज और गरीब होंगे और ज़रूरतमंद होंगे, कारी साहब इंशाअल्लाह ताला उनकी इमदाद और सपोर्ट करेंगे और हम भी इंशाअल्लाह ताला कारी साहब के साथ शाना बशाना उलमाए किराम भी सपोर्ट करेंगे। शुरका का कहना था कि खिदमत खल्क के जज्बा से सरशार ये सेंटर हमारे लोगों के मिजाज के मुताबिक आवाम को सहूलियत मुहैया करने में अहम किरदार अदा कर सकेगा। मोहम्मद उजैर, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। शहजादी कौनैन सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत का जश्न इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम की हुसैनिया मस्जिद में मनाया गया, जिसमें बर्मिंघम भर से ख़वातीन व हज़रात ने शिरकत की। मौलाना शेख नूरू ने इंग्लिश ज़ुबान में खिताब करते हुए नई नस्ल को सईदा खातून जन्नत के नक्श कदम पर चलने का दर्स दिया, जबकि मकामी ज़ाकिरीन ने अपना कलाम सुनाकर शुरका को खूब महसूस किया और दाद समेटी। रिपोर्ट करेंगे अहसन रजा। दुख्तर रसूल जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा 20 जमादी उस्सानी हिजरत से 8 साल कबल पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के बैतुल शरफ में इस दुनिया में तशरीफ लाईं। गुज़श्ता रोज इदारा मार्फ इस्लाम बर्मिंघम के ज़ेर एहतमाम हुसैनिया मस्जिद में शहजादी कौनैन हज़रत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बासआदत का जश्न अक़ीदत व एहतराम से मनाया गया। मकामी ज़ाकिरीन ने तरन्नुम में शेर सुनाकर शुरका को खूब महसूस करके दाद समेटी। मरूफ आलिम दीन मौलाना शेख नूरू ने इंग्लिश में खिताब करते हुए कहा कि हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा वो हस्ती हैं जिन्हें खुदावंद मुताल ने कौसर, लैलतुल कदर और तमाम औरतों की सरदार करार दिया है। फातिमा ही वो हस्ती हैं जिनकी वजह से खवातीन के बारे में बशरियत के अंदाज फिक्र में इनकलाब बरपा हुआ। मुआशरे में खवातीन को कदर की निगाह से देखा जाने लगा। उन्होंने ही अमली जिंदगी में माँ, बेटी और बेटी के किरदार को इस तरह संवारा कि कयामत तक के लिए खवातीन के लिए बेहतरीन नमूना अमल और आला तरीन उसवा मुकारम है। उन्हीं की सीरत हयात को मशले राह बनाकर इंसानी मुआशरा, इंसानी एहसासात और तकाज़ों का बेहतरीन इदराक कर सकता है। Nobody knew the measurement of the Quran. It was a haqa'iq realities with Allah. Then Allah moved it from Lawh al-Mahfuz to the heart of the Holy Prophet. You check Quran, Surah Shura, verse 193 and 194. نزل به الروح الأمين على قلبك. Jibreel brought it down to your heart. When? On the night of Qadr. That's why Allah says, Inna anzalnahu fi laylatil. Meaning what? On that night, we revealed the entire realities of the Holy Quran to the heart of the Holy Prophet. इस मौका पर CNN न्यूज़ से बात करते हुए मौलाना शेख नूरू मोहम्मद, डिप्टी लॉर्ड मेयर ऑफ बर्मिंघम, काउंसलर शफीक शाह, अली मोहसिन हाशमी और सजाद हैदर ने कहा कि हजरत फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने का मकसद अपनी नौजवान नस्ल को उनके नक्श कदम पर चलने की तरफ माइल करना होता है। ये वो हस्ती हैं जिन्होंने कुरान पाक के मुताबिक अमल करके उम्मत मुस्लिमा की ख़वातीन के लिए एक नमूना कायम किया। I congratulate each and every one of you, my dear brothers and sisters, on the occasion of the birth anniversary of the beloved daughter of the Holy Prophet Fatima Zahra alayha salam. We learn knowledge from Fatima, the knowledge of Quran. We learn how to raise our children from Fatima. So I take this opportunity, my dear brothers and sisters, wherever you may be, let us take this great lady as our role model. And whoever takes her as his or her role model, you will never and ever regret. खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की वलादत का दिन मनाया जा रहा है, तो इस तरह के जो दिन है मनाए जाएं कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको भी पता चले कि फातिमा ज़हरा कौन थी। वो पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी, तो उनकी इस्लाम के बचाने के लिए उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। तो यंगर जनरेशन को आगाह करने के लिए इस तरह के इवेंट्स बहुत ज़रूरी है। साहबजादी रसूल सैयदतुन निसाइल आलमीन सदीक़तुल कुबरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा मरज़िया सलामुल्लाह अलैहा के लिए आज हमने जश्न मिलाद
सैयदा ज़हरा जो है वो उसका अहतमाम किया, जिससे मुस्लिमीन मुस्लिमात मोमिनीन मोमिनात ने इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ जो है वो शिरकत की। आज हम तमाम आलम इस्लाम को इस बाबरकत ईद के लिए मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में आलम इस्लाम में अमन और मोहब्बत और भाईचारे की फ़िज़ा कायम हो जाए। पूरे बर्मिंघम के मोमिनीन जो हैं वो इस जश्न में शरीक हुए और शेख नूर मोहम्मद जो कि हमारे बेहतरीन स्कॉलर हैं, उन्होंने इंग्लिश में यहाँ पे खिताब फरमाया। मोमिनीन की बहुत सी तादाद ने उनसे इस्तिफ़ादा किया। परवरदिगार तमाम मोमिन मोमिनात को इस जश्न के मौके पर मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और आइंदा भी हमारी ख्वाहिश रही कि मोमिनीन इस ऐसे प्रोग्राम्स में जोक दर जोक तशरीफ लाते। आखिर में मौलाना शेख नूरू ने उम्मत मुस्लिमा की सलामती के लिए दुआ करते हुए कहा कि खुदावंद मुतआल से दुआ गो हैं कि हमें दुख्तर नबूवत, हमसर विलायत और मादर इमामत हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दरियाए मार्फत और करामत से बहरामंद फरमाए। एहसन रजा, CNN न्यूज़, बर्मिंघम। बुलेटिन में वक्त हुआ है कमर्शियल ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिएगा। अल क़य्यूम फाउंडेशन इंटरनेशनल आलमी वबा की वजह से गरीब और नादार लोगों की खिदमत में पेश है। आप भी इस कार्य खैर में शामिल होकर मुश्किल वक्त में इंसानियत की खिदमत में हमारा साथ देकर कुर्बत इलाही हासिल कर सकते हैं। प्लीज डोनेट जेनरसली फॉर दिस ग्रेट कॉज। खबर शामिल करेंगे पाकिस्तान से, जहां स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने 34 अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर कर लिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान पार्लियामेंट को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली ने ऐवान की रुकनीत से इस्तीफा दे दिया था। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कुछ इस्तीफे मंजूर कर लिए थे, ताहम बकिया इस्तीफे मंजूर नहीं किए और मंजूरी के लिए उन्हें फर्दन पेश होने का कहा था। तहरीक इंसाफ ने पहले तो इनफरादी तौर पर अरकान की पेशी से इनकार किया, बादज़ां हुकूमत गिराने और आम इंतखाबात के अरकान की इनफरादी इज्तिमाई पेशी के लिए हामी भरी थी, ताहम इस्तीफे मंजूरी के मराहल से न गुजर सके। चेयरमैन इमरान खान ने कौमी असम्बली में वापसी का बयान जारी किया और कहा कि हम असम्बली में वापस जा सकते हैं, जबकि चंद रोज कबल उन्होंने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का भी इंदिया दिया था और इस फैसले के तहरीक इंसाफ की आला क़यादत ने मंजूरी भी दी थी। ताहम आज अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर होने की खबर सामने आ गई है। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने मजीद 35 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर कर लिए। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अरकान को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर किए गए उनमें PTI के मुराद सईद, उमर अयूब, असद कैसर, परवेज खटक, इमरान खटक, शहरियार अफरीदी, अली अमीन खान, नूरुल हक कादरी और शेख रशीद के नाम शामिल हैं। खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से, जहां सऊदी अदलिया की जानिब से मुल्क के मशहूर मुफक्किर अवाद उल करनी को इख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत करने के इल्ज़ाम में सजाए मौत सुना दी, जबकि उनके बेटे नासिर उल करनी ने इस खबर पर अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई रद्द-ए-अमल का इजहार नहीं किया। सऊदी अरब की अदलिया ने मुल्क के मशहूर मुफक्किर अवाद अल करनी को इनके ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम अकाउंट्स हैक करके अख्वानुल मुस्लिमीन की हिमायत करने के इल्ज़ाम में मौत की सज़ा सुनाई। गार्डियन अंग्रेजी अखबार ने ऐलान किया कि सऊदी अदलिया की अदालत ने मुमताज़ सऊदी मुबल्लिग और मुफक्किर अवाद अल करनी को 5 साल से ज़ायद हिरासत के बाद मौत की सज़ा सुना दी। इस अखबार ने इस बात पर जोर दिया कि अवाद अल करनी के बेटे नासिर अल करनी ने, जो हाल ही में आले सऊद हुकूमत के मुखालिफ की हैसियत से मुल्क छोड़कर लंदन में मुकीम है, अखबार को ऐसी दस्तावेजात फराहम की हैं जिनसे जाहिर होता है कि सऊदी हुकाम ने इनके वालिद को सजाए मौत सुना दी। नासिर अल करनी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस खबर पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया। गार्डियन के मुताबिक सऊदी अरब की अदलिया ने ट्विटर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर अल करनी के अकाउंट्स हैक किए और दावा किया कि इन्हें इख्वानुल मुस्लिमीन की हमायत के लिए इस्तेमाल किया गया। ताहम गार्डियन अखबार की तरफ से बयान करदा दस्तावेजात अवाद अल करनी से मंसूब सरकारी इल्जामात और इनकी सजाए मौत को साबित नहीं करते। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के दफ्तर में सऊदी खातून जूद अल हारसी सियासी अमूर की अफसर मुकर्रर कर दी गई। अल हारसी को इस मनसब के लिए इनके कामयाब और अमली तजर्बे के पस मंजर की वजह से लिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक जूद अल हारसी इससे कबल जनीवा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में OIC की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। नीज यूरोप में मुस्लिम यूथ से मुतल्लिक एक कॉन्फ्रेंस में भी OIC की तरफ से शिरकत कर चुकी हैं। अल हारसी ने बरतानवी यूनिवर्सिटी से बैनुल अक़वामी कानून और सियासी अमूर में डिग्री ले रखी है और मुख्तलिफ ममालिक में कई जिम्मेदारियां अंजाम दे चुकी हैं। सऊदी अरब की जानिब से बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज के लिए हज और उम्रा की हेल्थ इंश्योरेंस की लागत में 63% कमी कर दी गई है।
सऊदी मीडिया के मुताबिक हज एक्सपो 2023 के अख्ताम पर हज और उमरा की वजारत ने इंश्योरेंस लागत को 235 सऊदी रियाल से कम करके सिर्फ 87 सऊदी रियाल कर दिया है, जो कि 63% कमी बनती है। हज और उमरा की वजारत ने इस हवाले से अपने ट्वीट में बताया कि आज़मीन हज के इंश्योरेंस प्रीमियम 109 रियाल में भी 73% तक कमी करके 29 रियाल कर दी गई है। गैर मुल्की आज़मीन हज की इंश्योरेंस कवरेज का दौरानिया 90 दिनों के लिए है, जो सऊदी अरब में दाखिल होने के दिन से शुरू हो जाता है और मुल्क की हदूद के अंदर ही नाफिजुल अमल होगा। इंश्योरेंस में हंगामी हालात जैसे हादसा के नतीजे में मौत, मुस्तकिल माजूरी, ट्रैफिक हादसे में जख्मी होना, मुख्तलिफ बीमारियों के लिए अस्पताल में दाखिल होना और बच्चे की पैदाइश के अलावा हादसे में इंतकाल कर जाने वालों की लाशों को उनके मुल्कों तक पहुंचाना भी शामिल है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के सियासी मैदान में सदर तहरीक के सरबराह मुक्तदीउल सदर की वापसी मुतवक्के है। मुक्तदीउल सदर पार्लियामेंट में वापस आकर उस तन्हाई को दूर करेंगे जो उन्होंने चंद माह कबल छोड़ी थी। रिपोर्ट करेंगे इंतजार मेहदी। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इराक के सियासी मैदान में सदर तहरीक के सरबराह मुक्तदी अल सदर की वापसी करीब है। वो तन्हाई के उस दौर को खत्म करेंगे जो उन्होंने महीनों पहले अपने अरकान पार्लियामेंट छोड़ने के बाद शुरू किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि नमाज जुमा के दौरान उन्होंने जो पैगाम जारी किया उससे लगता है कि मुक्तदी अल सदर सियासी मैदान में वापस आने और एक वक्फे के बाद अपनी सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोऑर्डिनेशन फ्रेमवर्क की सरगर्मियों के बारे में उनकी तशवीश की वजह से है। वाज़ेह है कि इस तज्जिये को अमरीकी न्यूज बेस ने शाया किया, जबकि अल सदर तहरीक और मुक्तदी अल सदर ने बाज़ाब्ता तौर पर किसी फैसले या मौकिफ का ऐलान नहीं किया। दूसरी जानिब बगदाद हवाई अड्डे की इंतजामिया ने ऐलान किया है कि खराब मौसम और हद निगाह में कमी के बायस परवाजों को मुअत्तल कर दिया गया है। बयान में कहा गया कि सभी मुसाफिर और हवाई कंपनियों को इत्तला दी जाती है कि इस हवाई अड्डे पर सभी परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। इंतजार मेहदी, CNN न्यूज, नजफ अशरफ, इराक। और बात करेंगे नेपाल तैयारा हादसे की, जिसकी को पायलट अंजू खटेवादा भी मौत की नींद सो गई। अंजू खटेवादा के शोहर दीपक पोखरल भी 16 बरस कबल तैयारा हादसे में हलाक हुए थे। अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। अंजू खटेवादा इतवार को नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट में गिरकर तबाह होने वाले GT एयरलाइंस के तैयारे की मुआवन पायलट थी। इस तैयारे में अमले के अरकान समेत कुल 72 अफराद सवार थे। अब तक 69 अफराद की लाशें मिल चुकी हैं। अंजू की कहानी जहाज में सवार दीगर लोगों से मुख्तलिफ है, क्योंकि ये उनके खानदान के लिए अपनी नौयत का दूसरा सानहा है। तकरीबन 16 साल कबल अंजू के शौहर दीपक पोखरल की भी एक तैयारा हादसे में मौत हुई थी। वो भी GT एयरलाइंस का तैयारा था। वो तैयारा भी लैंडिंग से चंद मिनट पहले गिरकर तबाह हो गया था और उस हादसे में भी जहाज में सवार कोई फर्द जिंदा नहीं बच सका था। इतवार को भी पेश आने वाले हादसे में तैयारा लैंडिंग से ऐन कबल गिरकर तबाह हो गया। GT एयरलाइंस के अफसरान और मुलाजिमीन अंजू को एक काबिल पायलट के तौर पर याद करते हैं। एयरलाइंस के मुताबिक उन्हें 21,000 घंटे से ज्यादा प्रवास का तजुर्बा था। उनकी लाश मिल गई है और उसकी शिनाख्त भी कर ली गई है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट cnnews.tv और आप देखते रहिए CNN न्यूज।